नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल टिको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। माँ माने टिके लक्ष्य दियंतु बाबा माने मोर काजरे व्यस्त हे आज बाहर को चली जानती तांको दुख जणा पड़ेनी हेले मो माँ माने जत्ते बेले घरे रुहंती साई पड़ोसी मानकर टाहिटा परा कोदा पहले सह करि पारंती नाही ठीक सेई भଳି भावरे लक्ष्मी प्रिया आज कांदी कांदी गड़ी जाउची चिंता करूची जो नारी रो पाटी रे संतान रो नार तो पे बाजी नाही से नारी जीवन ठीक सदा भितर जन्म को कांदी कांदी आज गड़ी जाउची स्वामी को निकट रे कहूची स्वामी मोर मन कहूचे सदी आमे तुहे मिसी अकर्म कर्मदायक देव देव महादेव को निकट को जीवा तबे निश्चित भाव रे आमे फल प्राप्त हवा तुहे आज्ञा ब्राह्मण ब्राह्मणी मिसी आज चली जाउछंती प्रभु देव देव महादेव को निकट केतबे चालुछंती हेने एतिक समय धनाजी मंदिर रे पहुंची जानते ताकुछंती उभय ब्राह्मण ब्राह्मणी आज्ञा कथारे अछि मां को सेबिले बापा को पाई तेबे से पुत्र अद्रामर होई तेबे मां को आज्ञा गोटिए पद डाकिबो हां तेबे धनरे गोटिए पद छान्न कहार जानि छ मार्कंडेय वाहनपति गायक लाइब्रेरी हां आज डाकु छंती उभय ब्राह्मण ब्राह्मणी को उत्पला जेते बड़े अधिया पड़ी डाकुछंती उभय ब्राह्मण ब्राह्मणी एणे मां को परे पाळे होछि धन बाबांकर हां तबे बाबांको गोटे पद डाकिबे तबे के भई भाव डाकुछंती मां को सेदिला बाप को भाई तबे से पुत्र ओधा बयस रे जाई मूर्ख होई रे ब्राह्मण डाकुछंती उभय ब्राह्मण ब्राह्मणी आज्ञा बाबांको गोटे पद ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय अरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायं योगिना काम गम छंद शैव ओंकाराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव महाज्ञान महाज्ञान पराय महापापम हरं देव ओंकाराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेति पदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाहानंदु सब यश वासुकी कंठभूषणे वामे शक्तिधर देव ओंकाराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यत्र यत्र स्थित देव सर्वव्यापी महेश्वर जय गुरु सर्व पूजिते ओंकाराय नमो नमः ओम नमः शिवाय 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 ए भागवत रे कोठी आसा तमे आ घड़ी होला जल्दी भागवत रे ए दादा भक्त सिंहासन निकटରେ ଗାଦିବାଦି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାମ ଆସୁଛି ହଁ हे अकर मकर मदायक देव देव महादेव ଭକ୍ତ आम उभय ब्राह्मण ब्राह्मणीकर प्रणाम स्वीकार करନ୍ତୁ ଯଥାଶ୍ରୀ ହୋ ଭକ୍ତ ଅୟସି ଲକଣି ହୋ ବା ପୁତ୍ରବତୀ ଭବାହ ଉଷ୍ଟା 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 ନାଇଁ ଭାଷା ପୁରା କ୍ଲିୟର प्रभु ଭକ୍ତ आमे अनेक आशा नहीं आपणक पाखक आसीछु କଣ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛ आपण प्रथमे सत्य करंतु तापरे आम मनस्कामना पूर्ण करिबा पई आपणक निकटरे प्रकाश करिबु ଆରେ ଭକ୍ତ ଏମିତି କେତେ ଭକ୍ତ କେତେ ବଡ ମାଜିକି ନେଲେଣି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କରିବା କଥା ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ମାଗ କଣ ମାଗୁଛ तेरे प्रभु ହଁ मु चाहे हमर वैवाहिक जीवन अनेक वर्ष गति कलाणी हाँ। तेणु ହଁ मु ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି 12 वर्ष प्रभु ହଇରାଣ ହେଲେ ମୁସ୍କୁଲିଆ प्रभु କାହିଁ ଆଉ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ କରୁଛ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ। प्रभु ଭକ୍ତ मु चाहूची आपण मते गोटे पुत्र संतान प्रदान करंतु ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କାନିପାତି ଅଭାଗିନୀ ମାଗୁଛି ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିଅ प्रभु ଭକ୍ତ मु चाहूची पुत्र संतान ୟାର ମୋ ସିଂହଦାର ନିକଟରେ କଜିଆ ଲାଗଣି ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବ ଗୋଟେ ସିଲଟ କରି କୁହ ସେଇ କଥା କରିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ତମର ଘରକୁ ନାହାନ୍ତି କି ବାହାରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି प्रभु ଭକ୍ତ ये ପ୍ରଭୁ ଘରୁ ତ ଘର ଆଉ ବାହାରକୁ କଣ ଆରେ ଭକ୍ତ ଘରକୁ ହଉଛି ପୁଅ ବାହାରକୁ ହଉଛି ଝିଅ ବୁଝିଲେ ବାହାରକୁ ଝିଅ ହଁ ଏଥିର ପ୍ରଭୁ ହଁ मु काहेकि पुत्र संतान टी मागुछि आपण जानते ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଲୋଭଟା ତ ଅଛି ଆଉ ବୋଧେ ना ना ଆଉ କାହିଁକି ମାଗୁଛି आज ब्राह्मण कहउछन्ति प्रभु को हाँ। जे प्रभु ଭକ୍ତ अनेक आशा नहीं आसी पुत्र संतान टी प्राप्त होबा पाई तेबे काहेकि पुत्र संतान आवश्यक हाँ, सुन। जनकଙ୍କ नीति अनुसार आज पुअर आज्ञा काम कोन ना जीवित है वाक्य करण ए मृता है बुरी भोजन पिंडदानस्य हे पुत्रस्य दुर्लभ जीवित वाक्य करण
ଚରଣ ଯିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବିଚାର କରିବ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ମାଲ ଅନେକ 12 ବ୍ରତରେ 12 ମାସରେ 13 ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅନେକ ଉପାସ କରି ଆଜି ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ଭାଇକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି ବାପାକୁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ପାଟି କହୁଛି ପୁଅରେ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିଲେ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକାନ୍ତି ପୁଅ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ପୁଅ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିବୁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ରେଟ୍ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର କିଲୋ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 200 250 କୁ ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ତେବେ ଇଏ 50 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ନେବି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହବ ପୁଣି ଔଷଧ କିଣିବି ହଁ ଧନ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ବସ ହଁ ଆଉ ବେଶୀ ପକାନା ତେଣୁ ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକରଣ ମୃତା ହେ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦବା ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଏ କାହିଁକି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ନରକୁ ଗୋଟିଏ संसार रे आज्ञा 84 नरक ये 84 नरकरू गोटिए होसी माल पुत नामक नरक जोथुर की पुओ ही रक्षा करंती हे मोर बाबा माने आज पुओटी जदी भलो हला त भलो नचे तो बापा मां को मुंड रे आज्ञा वज्र पड़ी जाए पुओ जन्म करिवा आज्ञा सत अधिक नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल टिकु लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी।